شهر جوان سنة 25 جوان هو يعني نقطة هامة في مستقبل الألعاب المتوسطة بمدينة وهران. حنا كلجنة تنظيمية للألعاب عندنا ملفات لازم نقدموها، ملفات تقنية سيما كل الرياضات، 24 ملف على كل رياضة تقني فيه كل المعلومات، ان جيد تاع الشيف دو ميسيون، ان جيد تاع البروتوكول، ان جيد تاع الميديكال، ان جيد تاع الانتي دوباج. يعني فيه واحد 23 ملف لازم نقدموه، وهادو رانا عطيناهم النسخة الأولى لا فيرسيون 1 باش هما يطلعوا عليها، لانه لازم نعلموا بان اللجنه الدوليه للبحث المتوسط هي بروبريتير، هي اللي عندها الحق باش يعني تقرر على كل مصير الالعاب المتوسطيه. ولهذا هذا الموعد اللي كان هنا معنا نوب الخميس تكلمنا على هذه الملفات خصوصيا، لانهم هما اهم شيء يكونوا هذه الملفات جاهزين قبل يعني يكونوا جاهزين ومتطبقين ومتناسقين قبل هذا الموعد تاع 25 جوان. ودنا عطيناهم يعني لا فيرسيون 1 النسخه الاولى، عطاونا بعض الملاحظات، هما يعني نقدروا نتكلموا معهم كرفقاء في هذا لانه نجاح الدوره المتوسطيه هي نجاح ايضا اللجنه الدوليه للالعاب المتوسطه. هما حابين بهذا الموعد تاع وهران 2021 يعاود يعطوا نظره ويعاود يعطوا اهميه كبيره للبطولات المتوسطه، لانها في البرنامج تقريبا كان عند تنافس كبير في كل هذه الدورات الدوليه والدوره المتوسطيه. هما حابين بمرحله وهران ان شاء الله تعطيها انطلاقه جديده وتعطيها يعني ان ديمونسيون جديده. لهذا مركزين معنا كثير في الجانب، ناكد عليه دائما الجانب التنظيمي، لانه هو لا جيستيون، يعني الجانب التنظيمي هو اهم شيء لنجاح الدوره، حتى يكون عندك المرافق جاهزين، يكون عندك كل الاشياء جاهزه وعلى المستوى يعني النورم انترناسيونال. لو ما كان عندكش لا ريسورس هيومان يعني الكفاءات الانسانيه والكفاءات التنظيميه ما تقدرش تنجح في الجوله. على هذه هما متركزين كثير على هذا الجانب هذا. دونك من هذا الجانب هذا رانا تقدمنا كثير، كل ملفات يعني مشات 80% منها راهي مطابقه، وغادي يكون مع هذه الاسابيع الثلاث المقبله لازم يكون يعني دي فاي فيان في الملفات باش نفيناليزيو هذا الجانب التقني. نقولوا ربما هذه الالعاب حتحتضن في مدينه وهران، لكن هي ملكيه كل الجزائريين، ولازم كل الشباب الجزائري وكل الفئات يعني المجتمع الجزائري لازمها تحضر ولازمها تكون مهتمه بهذه الالعاب. لهذا بدينا برنامج سطرناه مع اللجنه تاع سلوغان سبورتيف، لا مع اللجنه تاع البينيفول تاع البينيفول، ومع اللجنه تاع الاتصالات تاع ماشي اتصالات تاع الكوميونيكاسيون، باش يكون عندنا ان بلانينغ على المستوى كل ولايات الجزائر. وبدينا باول عمليه نظمنا مع الترياتلون. اول شيء في شهر جونفي نظمنا ترياتلون في جنوب الجزائر في ولايه بشار، اللي قمنا بترويج مع القافله تاع لي بينيفول تاع المتطوعين اللي فتحت قوائم رسميه في مدينه بشار على المثال، اللي كان عندنا 150 مسجل. وبنفس الوقت بهذه المنافسة كان عندها يعني هدفين. الهدف الأول هو بالطبع نروجوا ونحسوا شباننا وجمهورنا تاع الجنوب على الألعاب البحر المتوسط، والهدف الثاني هو باش المتطوعين يتعودوا على التنظيم تاع الدورات هذه، لأنه احنا نظمنا غير دورة يعني رياضة واحدة، وشافوا العمل وشافوا كل يعني الكفاءات اللي لازم تكون والانسجام اللي لازم يكون باش ننجحوا. ولهذا لازم غادي نكرر كل هذه الدورات مع الجمعيه تاع البينيفول باش يكون عندنا انوايو دور اللي بهم هما نكونوا كل المطوعين الاخرين. هي شيء هام، لانه نجاح الدوره كما قلت من قبل هو حضور احسن رياضيين، دونك لازمنا الترويج على المستوى الدولي، وثانيا حضور الجماهير في الملاعب وفي المرافق. يعني هذا شيء هامين. لهذا خاص الدوره في الوهران تكون فرح وما تكونش اعاقه للمدينه، لازم تكون هي تساعد المدينه باش تتطور وباش ناسها يستسلموا بعدين يعني كورثه كهيريتاج كل هذه المرافق وكل هذه الكفاءات اللي تحصلنا عليها في الدوره. كما قلت صحيح هذا البريسيزون هذه بالطبع. احنا رانا مسؤولين اولا وقبل كل شيء على الجانب التنظيمي.
ولكن كل الهياكل ولا كل يعني الهيئات اللي تقدر تجيب حاجه ايجابيه لنجاح هذه الدوره رانا نتعاملوا معها. ولاية وهران من جانب الوالي ولاية وهران يعني مهتم بنا كثير، والقرارات تاعنا والملاحظات التقنيه تاني ياخذها بعين الاعتبار كثير. حتى كل ما سينجز ولا يشترى في جانب فيلاج ميديترانيا احنا عندنا نظره فيه. يعني كل الاشياء اللي تهم نجاح التنظيم احنا عندنا انشاط ميديترانيان اللي عندها بعض الملاحظات ولا بعض النقط التقنيه اللي لازم احنا نجيبوا عليها بصفه يعني دقيقه. لهذا كل الريونيون كل الاجتماعات ولا كل الخرجات الميدانيه اللجنه التنظيميه حاضره مع المد دوفراج، يعني لا سيما وزاره الشباب والرياضه ولا سيما ولايه وهران في الاجتماعات، يسالونا كل مره بالراي تاعنا التقني على هذه المرافق. يعني هذا شيء هام، ولكن ما نقدروش نعلنوا بالتدقيق الان عدد البلدان اللي حتحضر المشاركين ولا حتى عدد الرياضيين، لانه رسميا الدعوات الرسميه حتكون تبعتها اللجنه الدوليه للحد المتوسط في شهر جوان ب 25 جوان، وفي هذاك الفتره نبداو نعرفوا عدد البلدان اللي حتحضر والقائمات تاع المسجلين في الرياضات. C'est vrai que c'est la 8e visite de la commission de coordination présidée par M. Bernard Amsalem. Nous, depuis notre arrivée, depuis le mois d'août, on a fait 3 réunions de coordination plus un conseil exécutif. Et il faut dire que l'environnement et le contexte à ce moment-là n'étaient pas très faciles, que ce soit pour le travail du COJ, que ce soit le retard qu'on avait beaucoup accumulé pendant 1 année et demie depuis la création du comité d'organisation. Et on a parlé spécialement, donc il y a 2 volets dans votre question. Il y a le volet infrastructurel et il y a le volet organisationnel. À vrai dire, le comité de coordination ne s'est pas trop inquiété par rapport au côté. Je pense que les agents se concentrent beaucoup sur le côté infrastructurel, mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'organisation. Les infrastructures sont en cours de réalisation. Les nouvelles infrastructures sont pratiquement toutes achevées. Il y a pas mal d'infrastructures qui sont en cours de réhabilitation. Là où on a vraiment un petit peu de retard, et oui, c'est moi qui m'en suis inquiété, on avait mis un petit peu l'accent dessus, c'est le complexe nautique. Et je peux vous assurer, on a une bonne nouvelle cette semaine, c'est que l'entreprise chinoise qui réalise le complexe olympique a signé le contrat avec Mirtapool, qui est le fournisseur officiel de la Fédération internationale de natation. Donc on va avoir officiellement les premiers bassins en Afrique en inox. Et il y a un double intérêt à cela, c'est qu'on va rentrer dans une ère moderne des infrastructures sportives. Et le deuxième intérêt, c'est que ces bassins sont de facto et automatiquement homologués par la Fédération internationale. Donc ça nous règle 2 problèmes en un. Ça n'a pas été facile, c'était un vrai combat pour pouvoir faire signer ces Chinois avec ce sous-traitant. Mais je pense que c'est un vrai plus pour la compétition et pour la ville d'Oran. Donc ça, c'est par rapport à l'infrastructure. Le stade, il est pratiquement à 85%. Je pense qu'on a déjà envoyé les engrais et d'ici 10 jours, je pense qu'ils vont semer le gazon naturel. Donc je ne m'inquiète pas beaucoup pour le stade et on a quand même 15 mois pour finaliser tous les petits détails. Mais mon seul souci, ma seule inquiétude, c'était le centre nautique qui a maintenant, c'est-à-dire on sait que ça va se réaliser parce que les Italiens fabriquent ce bassin en Italie et ils viennent l'installer en 60 jours. Donc il y a un travail de préparation qui peut se faire, qui n'est pas imputable au délai de réalisation des Italiens. Donc c'est une bonne chose, ça c'est du côté infrastructurel. Par rapport au comité d'organisation, donc on a pratiquement passé en revue toutes les commissions, à savoir cette fois-ci on s'est beaucoup concentré sur le village méditerranéen. Donc ils avaient besoin de plus de détails parce que c'est un gros village qui était à la base un site universitaire, qui a été updaté, qui a été mis à niveau pour devenir un hôtel dans le standard 3 étoiles. Donc ce village comporte pratiquement 4200 places, 3 restaurants de capacité de 400 à 500 repas, et une polyclinique et des salles de sport. Donc c'est vraiment une ville dans une ville.
Et c'est même à travers leur regard et leur expertise en tant que comité international, ils se rendent bien compte que c'est un village digne d'une organisation de Jeux Olympiques et pas seulement des Jeux méditerranéens. Donc de ce côté-là, on est vraiment très, très satisfait, très content. Et on s'est plus concentré sur l'organisation de ce village parce que ça va être l'ouverture du plus grand hôtel d'Afrique en réalité pendant les Jeux. Pendant 12 jours, on va avoir le plus grand hôtel en Afrique, 4500 places, c'est quelque chose d'énorme. Il y a eu un dispatch sur les commissions spécialisées de tous les bénévoles. Donc maintenant, on va rentrer dans leur formation spécifique. Il y a une formation générale de l'ordre de l'histoire des Jeux, de l'accueil. Et là, chaque commission après a une information spécifique par rapport aux besoins de chaque commission. Donc voilà les commissions les plus importantes auxquelles on a parlé. On a parlé aussi de la commission technologie et accréditation. C'est très important pour les sécuritaires. Ils se sont attardés là-dessus parce que c'est la colonne vertébrale de l'organisation. Donc l'accréditation sécurise l'inscription des athlètes. Et va avec ce lot-là, la gestion de compétition et la gestion de résultats, qui sont deux gros éléments de la réussite de la compétition, parce que c'est eux qui vont donner la forme, l'image et la fiabilité des résultats et de leur homologation. Donc c'est trois points qui étaient importants, c'est-à-dire avancés. On peut prendre l'exemple de la commission de cérémonie de clôture d'ouverture qui n'a pas beaucoup avancé. Effectivement, on a mis un panel d'experts qui a été mis en place par le ministre de la Culture avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. On va l'activer cette semaine pour qu'il propose un synopsis. On a encore un peu de temps, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on avance un peu plus vite sur ce sujet-là. Sinon, dans l'ensemble, ils sont partis plutôt satisfaits de cette réunion. Voilà, j'espère que j'ai été complet sur ma réponse. En ce qui concerne le budget, donc vous allez avoir une primeur aujourd'hui puisque vous avez posé la question. Effectivement, on a reçu 38 millions de dinars. Donc on a doublé les centimes à 3 milliards 800 millions pour l'année 2019 pour finir l'année. C'était très peu, mais ça nous permettait de finir les opérations en cours par rapport aux visites de la commission de coordination ou le conseil exécutif qu'on a organisé. Mais en ce qui concerne 2020, on vient de recevoir la notification d'un montant de 1 milliard 300 millions de dinars, donc 130 milliards de centimes, avec un chapitrage bien spécifique à nos besoins. Donc voilà le montant qui a été attribué pour 2020 pour l'organisation des Jeux méditerranéens. Ça englobera principalement les équipements sportifs à acquérir et certains services, certaines prestations de services dont on a besoin pour 2020. Il y aura certainement un budget qui sera certainement plus élevé lors de l'année 2021 parce que ce sera l'année de la compétition. Donc voilà, 1 milliard 300 millions de dinars qui va nous permettre de souffler un petit peu, de respirer pour pouvoir entamer toutes nos opérations courantes. Effectivement, on regrette amèrement l'absence de 2 disciplines qui sont très intéressantes pour nous ici en Algérie, ici à Oran. Donc le triathlon et l'aviron. Et je peux vous dire que c'est indépendant de la volonté du comité d'organisation, parce que quand je suis arrivé à Patras, la première réunion que j'ai faite avec le CIGM, c'était la finalisation du programme sportif. Donc on a arrêté 24 disciplines. Et malheureusement, le triathlon a été absent de cette liste et l'aviron de la même manière. Donc l'aviron, pour des raisons très techniques, en réalité, le CIGM, le Comité international des Jeux méditerranéens, a sacrifié l'aviron au profit des Jeux de plage. Et le triathlon, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des problèmes d'ordre technique avec la Fédération internationale de triathlon. Mais ce n'était pas possible. Très bien. Effectivement, le football en général traîne beaucoup de monde, spécialement ici en Algérie. C'est pour cela qu'on a décidé, avec le comité international, d'arrêter les moins de 21 ans, donc les U21, pour cette compétition. Et on a intégré le stade de Sig, comme votre collègue en avait parlé tout à l'heure, parce que c'est un stade magnifique, qui est très réussi. Et on avait envie un petit peu d'exporter aussi les Jeux un petit peu en dehors que de la wilaya d'Oran, de chercher un peu le Grand Ouest. Ça, c'est une volonté politique aussi, mais comme l'outil était parfait pour cet usage-là, donc on l'a intégré dans les stades qui étaient retenus. Donc il y a le complexe olympique, le stade de Sig, le Zabana, exactement, c'est Zabana, et le quatrième, c'était, il y en a 4 stades qui étaient retenus, j'ai plus en tête. Mais c'est vrai qu'on a choisi les stades majoritairement en gazon naturel. Mais à vrai dire, pendant des jeux comme celui-là, les disciplines les plus importantes au point de vue médiatique, c'est l'athlétisme et la natation pour ces jeux-là, pour ces jeunes. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis peut-être pas le mieux habilité à vous répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est sûr, c'est que
Lors du dernier CIM, il y a eu du conseil interministériel à laquelle j'ai assisté spécifique pour les Jeux méditerranéens. Ils ont abordé toutes ces questions-là. Et l'aéroport d'Oran, la certitude, c'est qu'il va être prêt avant les Jeux méditerranéens, avant l'arrivée des délégations. Ça, c'est le plus important, c'était l'information la plus importante. كعلاش تنظيمية الهدف الأساسي هنا والأهم شيء لنا هو نجاح الدورة. لأنه كل الانشغالات ولا كل الإشكالات اللي نقدر نلاقيوها في المشوار تاعنا لازم ما تخليناش نتحرفوا على الهدف تاعنا الأساسي هو نجاح الدورة. بالطبع كل الهيئات وكل الهياكل اللي عندها دور في هذه الألعاب تحب تتحكم على الأمور، لكن احنا نعرفوا باللي صلاحيات كل هيئة وأولويات كل هيئة باينين، يعني في إطار قانوني. يعني احنا عندنا اللجنة التنظيمية هو المشوار تاعها ولا الأهمية تاعها ولا الموضوع تاعها هو تنظيم الألعاب. تكلمنا كثير مع الوزير الجديد هذا اللي نتحيه وسيد عليه، اللي إنسان يعني ستان جون، حتى هو كفاءة شابة اللي هي تاني الهدف تاعها الأساسي هو نجاح الدورة. وحنا رانا نتعاملوا كرفقاء أو يعني ان بينوم ممكن نتكلموا بهذا الشيء، والهدف الأساسي والأساس والأهم هو أن الدورة تنجح. وكل هذه الأشياء هذه يعني ما نتشاغلوش بها كثير، لأنه ماشي حاجة إيجابية للبروجي تاع الجيم تاعنا. وهران كبير علينا كامل. Elle mérite beaucoup plus. Tout ce qu'on fait, c'est pas suffisant. Ne croyez pas que c'est suffisant. C'est pas suffisant. Parce qu'Oran mérite mieux. Donc, je dis c'est une opportunité à saisir. C'est une chance aussi. Donc, nous sommes condamnés à gagner le défi. On n'a pas le droit à l'erreur. نقول لكم الألعاب راهم في يد آمنة. الألعاب راهم في يد آمنة. باسكو نسمع ان الاخوان الناس تتكلم برا والقيل والقال، وهذا خطا. اللجنه اللي تنصبت هذه تقريبا عام داروا عمل جبار. وحضرت الجمعيه الاجتماع الاول تاع لا كونكو لا فيتيام الاولى، ونعطيكم نظريتي انا صريحه. مشاو متفائلين. العمل اللي قامت باللجنه عمل ماشي يعني بالتخطيط. هما باسكو هما هاد لو سي جي ام يتمشى بالنظام منظم، ومام الكوج راه منظم. باسكو سمعنا ان الاخوان لا بوليميك دور باللي اوني با اوني جون يا دي جون لي سون با بري اكسيتيرا اكسيتيرا. سي فو. ليفينمون سورا في اي ريوسي اورا. ان هذه الالعاب ماشي لا تاع سالم لا تاع معطله لا تاع هذو العاب لولادنا. ما حنا رانا ماشيين ترمينيه. حنا لافونير اي ديرير نو، مي il faut laisser une empreinte. C'est la deuxième fois que l'Algérie organise les Jeux méditerranéens après la Coupe d'Afrique qu'on a vécu ensemble pour le Mouloudia d'Oran, où on était à la tête du Mouloudia d'Oran. Donc c'est un événement aussi important. خاطر نسمع الصحافه ونقرا هكذا وانتم خوتي لازم تعاونونا، لازم توقفوا معنا. شغل انتم الكوج